manglingkod. Minahal namo mga igsuon, hinigugma namo mga parokyano, katawhan sa Dios, kitang tanan nga nagbalaan ini maong adlaw, kaninyong tanan, maadjong buntag. Og daygon ang Dios sa tanang grasya o kabulahanan nga iyang gihatag gipaambit nato karong si manaha, laing simana sa pagpanikay-sikay o pagpakabuhi. Hatagan nato ang Dios sa masipang pakpak. Congratulations po sa mga pari nga gasaulog sa anibersaryo sa pagkapari. Actually, daghan may mga pari sa diocese, mga napo tingalimi kabuok naman ni dinhi nga ga-celebrate sa among pagkapari. Una sa tanan atong mahal nga parokyal bikar, kaabag nga pari din sa parokya. Ika-40 katuig pagkapari ni Father Rene Ruby Jubilee sa iyang pagkapari. Congratulations og more blessings na Father Rene. Jayapil naman po ko 17 ko katuig po karong adlaw. Pakpakil naman po ko aron maapil. Karong adlaw, solemnidad sa lawas ug dugo sa tong Ginoong Hesukristo, sa Latin gitawag kini Corpus et Sanguinis Christi. Mga karong third mass naa kitay prosesyon sa Santissimo, kining upat ka mga altares nga dinisod sa simbahan. Unsa man katulukibon o kamabulokon kining maong kasaulugan mga igsuon diha sa atong kinabuhi, kining solemnidad sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ari ta musugod og tan-aw una sa tanan diha mismo sa atong tawhanon nga mga panginahanglan aron makasabot kita sa significance nining maong kapistahan karon. Di ba? Ug ato jong taghaag prioridad. In the order of priority sa ato mga panginahanglan, musugot tag sa di siguroon jud nato ang kaon. Wa mo kabantay? Siguroon nato ang kaon bay. Ug api kita sa panalapi, api kita sa panudlanan, kuwang ta sa atong kapaninguhaan, kaon may atong siguroon. Buang man ang tawo nga way kaon ang siguro ng Papua o wait. Di ba? Hindi man mahimo siguroon nimo ng lipstick, unsa mo kay gikaon. Awahin na ng mga sinina nga piskay, awahin na ng mga sinubong o mga bulawan nga mga arios, siguroon jud nato ang kaon. Di man tinuod na yung bahalag saging basta labing. Manglupad sa bintana ng gugma og jamo kay gikaon. Diba? Suway ragod mo dinhi ka mga bana, suway mo hawak sa iyong asawa ang gigutom, bitaw mo kinaluuran ng laway sa iyong asawa. Luod ba? Maazo man laman ang labing-labing o bosog ta. Maazo man laman ang labing-labing o wa magkutoy atong tiyan. Siguroon jud nato ang kaon. Ngano man ang pagkaon naghulagway og kinabuhi. Adyaw kaon mawad-an kag kinabuhi. Mao bitaw nga sa kanhiayng panahon unsa may sugdanan nila og masakiton nga padung na mamatay, simple ra. Kaysa unang panahon, dyan mo pa may mga laboratory, dyan mo pa yung mga cardiac panel, wa pa karon. Unsa may basa mga katiguangan og ang tao hapit na mamatay og di na kamukaon. Di ba? Si Kuan, Pader, di na mukaon, hapit na jud ne. Wa sila mahibaw nga ang kusog mukaon, hapit na pon. Yung ma-stroke man o ma-high blood. Karon na nato nahibawan. Ako sa akong kapobrihon, kanunay jud ko makatilaw kay gayunan nga kuwang og kaon. Kuwang og kaon. Sa gamay pa mi kinapobrihan mo jami kaadyo, jamo mi dagkong basakan, jamo mi profesional nga mga ginikanan, kanunay ng kuwang og kaon. Kana bang maglungag unya kanunay kuwang bahino namo ng kanon, gutom kanunay. Gutom. Na mga to pamisa mong lulog lula, unsa pa among atuon, pobre pong labaw in tahon.
Wa jamoy pizza, hayahay ko ng karon mga bata no buhong. Wa pizza, wa chocolate, wa jamoy mga makaon nga pareha nato karon. Sa may mga tuon, maadto mi sabay sa mong lulog lula, saging ra jud kamote. Unya sa gagmay pa mi maura na imong atuon, saging ug kamote, usapon pa jud sa mong lula daan kana sinupa. Kakaon mo sinupa mga tiguang sa una, uso man to sa una. Kana bitaw magkaon ka na ilang usapon tong saging o kamuti daan. Unya ini ka pino na ila tong ilang iluwa o galaway go no na ilaway adi adyo mo ganahan mamahaw ron. Inig buga nila ining magkaon inig luwa nila magatuto tong laway mo abot anang siko. No mudahay anang siko. Motoy kanon na mo mga apo. Nahugaw ko kay ubang mga tiguang sa una mong lulula, wagoy panutbras. Nagabuho po itong lungag, lugiton pa po itong saging o kamuti atong lungag kay ipuno, kaya mga apo, gakuhat o sinupa. Muna uso sa una, usapo ng saging o kamuti, mga balanghoy, na may kanon ng mga apo. Nga naman, gutom ang kinabuhi. Na labi na og ting-init no dito sa amo, adya mo'y sudan kay huwaw man. Nasa imong buhaton matag Sabado ug way klase, manglaba man mi sa unag dinugan sa among mama. Kay mo may napkin among mama kanang ilang napkin sa una kana mga panapton nga baga makaraang kurtina. Gitawag mo to sa unag bakbak. Mao to imong labhan bunawag palupalo atong sapa. Dinig agas na sa dugo, daghang pong pantat managbo. Daghang pantat managbo. Maputoy imong sahiron ka isudan o paniud to. Tamis-tamis ng pantat nga sagol rigla sa imong nanay, bay. Kakuwang sa pagkaon. Sa Ebanghelyo karon o sa ato nga kasaulugan karon, gipahinumduman kita nga naay pagkaon nga labaw sa tanan nga maoy kinahanglan usab natong pangitaon ug kini mo ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga naghatag nato og kinabuhing dayon. Amen. Sa kalibutan ang sentro sa paningkamot sa tawo, makalimot usahay ang tawo kung unsay sentro sa iyang paningkamot, mahatagan nagdakong gibugaton ang lawas nun o kalibutanon nga pagkaon kay ang tao nabutaan sa usa ka panguna-una nga kung buhong kanining maong mga pagkaon matagbaw og malipay ka. Mo bitaw karon sa kalibutan na uso ang gitawag og unli. Uso karon ang unlimited. Unlimited text, unlimited call, unlimited browse sa internet, na mangaon ta karon sa daghang mga restaurant. Uso karon ang eat all you can. Di ba? Uso ang eat all you can. Bayad kag 1,000, eat all you can. Di ka muundang ug di mabusdik na imong kuto-kuto. Kailakan si putong 1,000 pader ug di kanan taman-taman. Uso karon sa kalibutan ang gitawag og unlimited rice. Di ba mangaon ta sa mga restaurant, wa pa ganita kahurot ana imong luto, na po'y waiter gada og dakong balde kay dugangan tag luto aron matagbaw ta. Uso karon ang unlimited. Uso karon ang gitawag og bottomless, no? Bottomless iced tea. Mukaon ka na naay dahabog nga pitcher murag tubo og puso og tubig, kinahabugang iced tea. Ini ka kurot na po dugangan na po ka kay bottomless iced tea. Culture of the unlimited. Pero sa may nahitabo, matagbaw ba ta? Mabusog ta tinuod. Pero kinsa may napuno ini kaugma. Septic tank ninyo. Septic tank mauhing awas. Gutmon gihapon tagbalik. Ngano man sa atong kinabuhi ang makahatag nato og tinuod nga pagkabusog gikan sa atong kagutom ug kauhaw, mao ang Eucharistia, ang pan nga naghatag og kinabuhing dayon. Mao bitaw karon sa Ebanghelyo ingon ang atong Ginoong Hesukristo, kamo mao imo pakaon nila.
kamo mo'y mopakaon nila og paghuman ni ana gahimo ang Ginoo og sa kadakong milagro 5 ka buok pan og 2 ka isda nga nakapakaon og 5,000 ka mga tawo. Maunay atong gihimo karon. Nganong nanimba man ta, nganong may mata man mog sayo, nganong gabudlay man mo aron makaari sa atong balay alampuanan ining tugnaw kayong kabuntagon, aron mabusog ang atong kaugalingon sa espirituhanon nga mga pagkaon o sa espirituhanon nga mga gasa. Ang kinabuhi nagpahinumdom nato nga dili matagbaw ang tao sa kalibutanon nga mga panginahanglan. Daghang mga tao karon nga buhong unta sila sa material nga mga butang, pero nagmakuwang sila sa espirituhanon nga mga panginahanglan. Di mahimo nga kita sa tong kinabuhi sweldo lamang ang ato nga pakadak-an. Di mahimo sa kinabuhi nga ginansya lang ang atong huna-hunaon. Kay ang Eucharistia, ang lawas ug dugo ni Kristo, usa kini kabuhat nga diin mabusog ug matagbaw kita, unya makapatagbaw kita sa itong isig kaingon. Mo ingon ang Ginoo karon kamo mo'y mopakaon nila. Malipay ta og makakaon ta, tinuod na. Pero mas labaw na tong ikalipay og nakapakaon ta. Ha? Mo nay Corpus et Sanguinis Christi. Malipay ta og mabusog ta, mas angay po tang malipay og nakapabusog ta sa ubang mga tao. Malipay ta og manugab ta kay busog o puno atong tiyan, pero mas angay natong ikalipay kung nakapatugab ta sa ubang mga tao. Mo bitaw hapit na may piyesta, magdigamo man ta, magluto ta. Naiuban mo yun inigliwas pista. So salamat sud Father, nalipay jud ko salamat sa Ginoo kay wa makuhai ang ahong butang. Agong humba Father napuno og gihapon ang aho nga inatayan Padre og adobo, wa jud mo jud salamat kay kusog ang uwan Padre. Daghan jud og sobra sa ahong pista. Gapista ka unsa malipay kag wa makuhai ang imong tagana sa may kapuslanan anang pistaha. Mas angay og miyo kag nalipay jud ko Pader kay mantika nalay nahibilin sa tanan aho nga giandam para pista. Nalipay jud ko Pader kay simod na sa litson ang nahibilin sa ahong pista. Mao nay angay ikalipay. Ayaw ikalipay og daghang kag sobra or way nakakaon sa imong butang kay gamiton nimo reunion ini kahuman. Piskay og mabusog ta makapabusog puta sa uban. Piskay og mabuhong ta makapabuhong puta sa ubang mga tao. Kay dihang dapita mabati nato nga sa tanang panahon sa tong kinabuhi, ang Eucharistia ra gyud ang maghatag nato katagbawan ug dili ang ato nga mga kinitaan o ubang pa mga butangan atong napundar tungod sa atong paghago, pagpanarbaho, pagpangalagad, pagnegosyo, pagpatigayon o sa ubang matang sa atong pagpanikay-sikay. Paningkamot nga di nato makalimtan ang pagkaon ug ilimnon nga gikan sa langit kay mo na maghatod nato sa kinabuhing dayon. Amen. Daigo nato ang